Iba naciendo el llamado boom latinoamericano, García Márquez, Cortázar, Benedetti. When in the last half of the 20th century, the so-called Latin American boom was established by García Márquez, Julio Cortázar, and Mario Benedetti. La presencia de extraordinarios narradores como Samuel Sedmon y Wilson Harris, the presence of extraordinary narrators and storytellers like Samuel Sedmon, ya era un hecho consumado en nuestro movimiento literario que iba a marcar la diferencia y describir la paradójica relación entre los siguientes conceptos: colonia, identidad, metrópoli y lejanía. Was already an established fact, and it became part of the literary movement that somehow showed the marker of the difference and distinguishing the paradoxical relation between or among the different concepts: colony, identity, metropolis, and foreign. Muchos años después, la obra de D.A. Staples es un paradigma incuestionable de esa diversidad de los trinitarios de origen hindú desplazados hacia América del Norte, principalmente Canadá, y en segundo lugar los Estados Unidos. Many years later, V.S. Staples is a paradigm of the unquestionable diversity of those Trinitarians from Hindu origin that were moved to the North American part of the continent, mainly to Canada, and in second place to the United States. Estaría por investigarse el conflicto de identidad específicamente anclado en estas sociedades del llamado primer mundo. There is still to be studied the conflict of identity, especially anchored in those societies of the so-called First World. Protagonizado en la obra de Naiman por un hinduismo sin raíces religiosas, that is made or present in the work of Naples with an Hinduism without religious roots, con una perspectiva política panhinduista, with a pan-Hinduistic political perspective, sin habilitar puentes entre las islas, las neocolonias y sus respectivas metrópolis, without establishing bridges from the islands, the neocolonial nations, and the respective metropolis. Un enjambre de estructuras económicas, coloniales y globalizadas a la vez, a great number of economic structures, colonial ones, and globalized at the same time, armadas en siniestros laboratorios de experimentación antihumana, armed by sinister laboratories of anti-human experimentation, dependientes de las riquezas metropolitanas, depending on the metropolitan richness, generadas por nuestra energía, generated by our inner energy, nuestros desplazamientos forzados, our forced movements, y con cierta desolación, and certain desolation. Estos moldes han creado otro para las voces de estas literaturas. These molds have created another one for the voices of these literatures, que en numerosas vertientes se yergue como un simple estandarte de identidad. that in many variants it arises as a simple flag of identity. Azúcar, tabaco, café y ron como cuatro gigantes manipulando a través del tiempo, a través de las clases, más allá de las razas y los factores étnicos, un crisol de angustias y desigualdades que han marcado esa piel, la nuestra, para encaminar nuestros pasos hacia la inquietud de siempre. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Sugar, tobacco, coffee, and rum, four giants of the manipulators through the time and through the different classes beyond the races and beyond the ethnic factors. A melting pot of anguish and inequalities that is marked, and these are seen by the way we take path for the steps towards the inequality that we always happen to find. And it's the question that we always pose ourselves: who we are, where do we come from, where are we going to? El Caribe fue el escenario en donde se produjo la confluencia de todas las etnias de casi todas las etnias de la humanidad. The Caribbean was a setting that made the united all the different
fruits of humankind. Sin embargo, siendo el Caribe un sustrato único para esta encrucijada, However, being the Caribbean is single and unique substrate for this crossroad, todavía hoy debemos despejar muchas incógnitas. we still must unveil many questions. A través de la historia, Through history, escrita en letras grandes, written in big letters, nos hemos considerado como europeos en el exilio. we have considered ourselves as Europeans in exile. Europeos que prevalecen sobre todas las razas y culturas autóctonas americanas, Europeans that prevail over all the races and cultures of our autochthonous origin. desde la isla de Baffin hasta el Cabo de Hornos. Since the island of Baffin until the Cold War. Una mirada antropológica centró muchos análisis y, por qué no, una buena parte de la literatura, de nuestra literatura desde los siglos XIX y XX. I could say that an anthropological look was one that centered many of the analysis and a great part of our history, our literature in the 19th and 20th century. En el caso de Cuba, In the case of Cuba, acomodamos a la moral de una época una modalidad de literatura costumbrista, esencialmente contra la trata y en algunos casos contra la esclavitud. in the case of Cuba, we accommodated to the moral of the time, a literature that was against the slave trade and against the slavery in general. Solo en la segunda mitad del siglo pasado, durante los 60, Only in the second half of the last century, during the 1960s, afloró cierta narrativa testimonial encabezada por un título considerado por la crítica nacional, antillana y continental como un clásico en su género. headed by a title that is considered by the national, Antilles, Caribbean, and international literature as a classic in general. Se trata de la biografía de un Morejon del 66 de Miguel Barney, It is the biography of a runaway slave, published in 1966 by Miguel Barnett, la cual abriría nuevos horizontes a esa literatura fresca y libre, which would open new horizons to this fresh and free literature, apoyada en la tradición oral y en los recuerdos de Esteban Montejo, supported in oral tradition and the memories of Esteban Montejo, un esclavo que se transformó en cimarrón, a slave that became a runaway one, huyendo a los montes para integrarse luego al ejército mambí, fleeing to the countryside to become part of the insurgents armies. en lucha